Dear students, good morning. Aji ami sam example 16. Example 16 to tamak ki dise if x is a random variable for which expectation x equal to 10. Me expectation x or value to amak random variable x or expectation to amak dia ase kiman 10 dia ase aru variance of x equal to 25. Find the positive values of a and b. Ami a aru b er positive value uliaba lage such that y equal to ax minus b. Ami কাক expectation লম y equal to ax minus b has expectation 0 and variance 1 যাৰ expectation to আমাৰ কি হ'ব 0 হ'ব আৰু variance to 1 হ'ব আমি এতিয়া কাৰ চাম y equal to ax minus b তে আমি a আৰু b দুটাৰ ভ্যালু আমি উলিয়াব লাগে এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু আমি expectation যদি y ক লম expectation y equal to আমি কি লিখিম a কনস্ট্যান্ট হলে expectation x minus k expectation b expectation c is any constant তেতিয়া আমাৰ ভ্যালুটো কি হ'ব expectationৰ ক্ষেত্ৰত c পাম হল a into expectation x আমাৰ a টার্ম টু expectation আমাক 0 দিয়া আছে a into 0 minus sorry expectation x ৰ ভ্যালুটো আমাৰ কিমান দিয়া আছে 10 দিয়া আছে 10a minus কি হ'ব b হ'ব expectation b মানে b এতিয়া আমি পাম b equal to কি 10a মানে again আমি a টার্মটো আমি যদি ভেৰিয়েন্স লওঁ y equal to ax minus b ভেৰিয়েন্স যদি লওঁ ভেৰিয়েন্স অফ y equal to কি আমি জানো যে কি ভেৰিয়েন্স অফ ax মানে a is any constant এতিয়া আমাৰ কি হ'ব a square variance of x এতিয়া আমাৰ এখিনিত কি হৈ আহিব a square variance of x minus variance of b is any constant variance of c always কি 0 তেতিয়া আমি variance of y equal to a square variance of x এইফালে আমাৰ expectation y টার্ম টু আমাৰ expectation দিয়া আছে 0 আৰু variance of y দিয়া আছে value to 1 তে আমি variance of y value to আমাৰ কি আছে 1 আছে a square variance of x আমাক কিমান দিয়া আছে 25 হল তে আমি a square value 1 equal to কি a square 5 square তেতিয়া a square value to পাম আমি 1 by 25 a value to hobo ki 1 by 5 hol a value to palu 1 by 5 a value to jodi ami iyat put kori do jeti ami ki b equal to pam b equal to ami 10 into 1 by 5 equal to ki 2 te a value palu 1 by 5 aru b value palu 2 hol example 17 to dise ama prove that expectation x minus c whole square x minus c whole square equal to variance of x plus expectation x minus c whole square hoboge lage where c is a constant ami prove koribo lage left hand side tuk ami ki koim expectation of x minus c a minus b whole square jodi ami bhangi diu a square minus 2ab plus b square a thait ase ki x b thait ase c a thait ki ase miyak bhangim x minus c whole square ইয়াক আমি expectation লম হল তে আমি x টুক যদি a বুলি ধৰো c টুক যদি b বুলি ধৰো তেতিয়া আমি expectation x square minus 2xc plus কি c square এই expectation লৈ দিলে আমি কি পাম expectation x square minus 2c to constant expectation x plus expectation c square আমি এটা রাইট হ্যান্ড সাইডে দেখুৱাবগে লাগে কি দেখুৱাবগে লাগে আমাৰ variance of x হ'বগে লাগিব variance of x মানে আমি জানো কি variance of x ৰ ফৰ্মুলাটো আমাৰ হ'বগে লাগিব expectation x square minus expectation x whole square যেহেতু ইয়াত আমাৰ expectation x square টো হে হৈ আছে expectation x whole square টো নাই হল এটো আমি এখিনিত আমি variance of x ৰ কাৰণে আমি বহাই ললো expectation x whole square তে আমি a টার্মটো আমি বেসিকে লিখিলো হল নেক্সট আমি লিখিবগে লাগে expectation x minus c whole square নেক্সট টার্মটো এটো টার্ম যে আমি বেসিকে লিখিলো এটো বেসিকে লিখাৰ কাৰণে আকৌ আমি কি লিখিম এ টার্মটো এটা পজিটিভ টার্ম লিখি দিম পজিটিভ তেতিয়া আমাৰ আকৌ অৰিজিনাল আকৌ আমি এটো পামগে expectation x
হোল স্কোয়ার লিখিলোঁ এইটো টার্ম আছেই আমাৰ 2c এক্সপেক্টেশন x প্লাস এক্সপেক্টেশন c স্কোয়ার এটা আমাৰ এইটো আমাৰ কি হৈ যাবগে এক্সপেক্টেশন x মাইনাস c হোল স্কোয়ার এইটো আমি তেতিয়া লিখিব পাৰিম ভেৰিয়েন্স অফ x প্লাস এক্সপেক্টেশন x মাইনাস c হোল স্কোয়ার হল example 18 to দিছে a random variable x takes the value 0 1 2 3 with probability p q random variable x এ আমাৰ ভ্যালুস খিনি লৈছিলে 0 1 2 3 0 ৰ corresponding probability আমাৰ কি p 1 ৰ corresponding probability qp 2 ৰ corresponding probability q square p respectively find expectation x given that p plus q equal to 1 হয় আমি p plus q equal to 1 হ'ব আৰু আমি এক্সপেক্টেশন x উলিয়াব লাগে আমি জানো যে কি এটো আমাৰ ডিসক্রিট 0 1 2 3 আমাৰ ইন্টিগ্রাল ভ্যালু লৈছে তা probability distribution x আমাৰ x equal to x 0 1 2 আমাক কি হল জানো আমাক দিয়া নাই এখানে probability x লটো আমাৰ গৈ থাকিব 4 5 6 9 10 up to যিমানলৈকে বিচাৰে সিমানে গৈ থাকিব তা corresponding probability টো হ'ব আমাৰ 0 corresponding p 1 or p q 2 q square p আমি জানো যে কি expectation x মানে হল x into probability x summation তে আমাৰ x ৰ 0 into কি হ'ব p আহিব plus 1 into p q 2 into q square p আমি দেখিছো যে কি a2 0 হৈ গল 0 into p 0 হৈ গল প্ৰত্যেকটো এইখিনিত আমাৰ 4 হলে কি হ'ব q to the power 4p প্ৰত্যেকটোৰ পৰা আমি কি pq টো কমন পাইছো pq যদি কমন থাকে ইয়াত 1 থাকিব ইয়াত 2q থাকিব ইয়াত 3q স্কয়াৰ থাকিব হল এতিয়াটো আমাৰ সিৰিজ কি সিৰিজত পৰিব 1 - x ইনভার্স 2 পৰিব 1 - x ইনভার্স 2 to 1 + 2x + 3x square + 4x cube এটো আমাৰ সিৰিজ তে ইয়াত আমাৰ x ৰ ঠাইত আমাৰ কি হ'ব তেতিয়া এটো q আছে তে 1 - q ইনভার্স 2 আহিব হল qp divided by কি আহিব এখন এখিনিত হ'ব আমাৰ qp 1 - q ইনভার্স 2 হল ইনভার্স 2 হলে হ'ব আমাৰ qp 1 by কি 1 - q হোল স্কয়ার ইনভার্স 2 টোক আমি এনেকৈ লিখো তাৰ পিছত আমাৰ কন্ডিশনটো দি দিছিলে কি p + q = 1 তে আমি 1 - q মানে কি লিখিব পাৰো p 1 - q এটা qp divided by কি হ'ব p square মানে কি থাকিব q by p এতিয়া আমি এক্সপেক্টেশনটো আমি কিমান পালোগে q by p পালো তেনেকৈ 19 টো দিছে given expectation x + 4 = 10 expectation x + 4 whole square = 116 determine expectation n and variance x আমি expectation x আৰু variance উলিয়াব লাগে এটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব expectation যদি লৈ লওঁ expectation x + 4 = 10 দিয়া আছে তে expectation x = কি হৈ যাব 10 - 4 6 আকৌ এটোৰ ক্ষেত্ৰত expectation x + 4 whole square মানে a + b whole square ভাঙিলো a square + 8x + 16 = 116 তে প্ৰত্যেকটোতে আমি এক্সপেক্টেশনটো যদি ভৰাই দিম তেতিয়া expectation x square + 8 expectation x + 16 = 116 তে expectation x square expectation x টো আমি কিমান পালো 6 পালো + 16 = 116 পালো তে expectation x square ভ্যালুটো আমি কিমান পালোগে 52 আমি এটা ভেৰিয়েন্সৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো আমাৰ variance of x = expectation x square - expectation x whole square এই দুইটা ভ্যালুৱে পালো টাৰ্মৰ ভ্যালুটোৱে পালো আমি expectation x square মানে 52 পালো expectation x মানে 6 পালো স্কয়াৰ হৈ গল কিমান হ'ল 16 হ'ল ইয়াৰ পৰা আমি কি উলিয়ালো expectation x আৰু variance x টো উলিয়ালো